ایک اور بات آپ نے اس وقت کہی تھی یا میں نے آپ کے کسی اور انٹرویو میں سنی, آپ نے کہا کہ جو کچھ آپ نے بگ باس میں دیکھا کیا وہ پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ مجھے یہ بات آج تک نہیں سمجھ آئی, بیکاز آئی ایم دا پرسن, آئی ایم دا موسٹ نان کنٹرولنگ بینگ. مطلب مجھے یہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی کیا پہن رہا ہے, کوئی کیا سوچ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. بیکاز یو ہیو ٹو ایونچولی یو ہیو ٹو آنسریبل ٹو, آپ نے اپنا جو بلیف سسٹم ہے اس کے حساب سے ایک سپر پاور جو آپ کی ہے, جو آپ کی, آپ اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کو ان کو یہ جواب دینا ہے, اگر آپ نہیں رکھتے ہیں تو پھر تو جو مرضی انسان کرے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہاؤ یو آر بادرڈ کہ لوگ کیا پہن رہے ہیں, اور کیونکہ ان کی اپنی زندگی ہے نا, لیٹ دیم بی. سو اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر ٹو می دیٹ ہاؤ پیپل, لوگ اپنے آپ کو کیسے کیا پہنتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے. It doesn't bother. میں نے ایک انٹرویو کیا تھا ماریا بی کا, انہوں نے, کیونکہ وہ ٹاپک آپ سے ریلیٹ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری انڈسٹری میں, یہ ان کا کلیم تھا, فیشن انڈسٹری میں 80-90% جو لوگ ہیں وہ LGBTQ ہیں. آپ نے بھی کوئی ایسے بیان دیا تھا, تو آپ کو وہ لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے؟ تو کیا LGBT کے لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ نہیں, میں جینے کا, کہ میں اس ٹاپک پہ نہیں آ رہا, میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہے, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ میں بتاتی ہوں. I started my career, my entire makeup teams, کپڑے بنانے والی teams, my stylists, they all belong to this fraternity. Why? Because they're better makeup artists. Why? Because they're better designers. Why? Because باقی انسانوں کی طرح they are also, see, it is not my کرائٹیریا یا باکس نہیں ہے میرا کہ میں یہ سوچوں کہ ان کا بلیف کیا ہے, وہ کیوں ایسے بنے اور کیوں ایسے نہیں بنے. نہیں, میں اس ٹاپک پہ بات ایگزیکٹلی, میں یہ بالکل بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ 80-90% لوگ اس انڈسٹری میں, yes, there are so many designers, makeup artists, maybe because شاید اس کی سب سے بڑا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ because they are very creative, شاید وہ بہت زیادہ کریٹو ہیں, کیونکہ جتنے بھی ایسے ڈیزائنرز ہیں, میں اس ٹاپک پہ نہیں آ رہا, the clothes they make, percentage پوچھیے, the clothes they make are really beautiful clothes. The makeup they do is بہت اچھا میک اپ کرتے ہیں, اور میری ٹیم میں تو ہمیشہ ایسے ہی لوگ رہے ہیں. And I absolutely, for me humanity is first. I absolutely give them respect, they give me respect, and I think they're very creative people. It's your opinion, اور کوئی بھی بندہ اپنا opinion رکھ سکتا ہے, آڈینس اس پہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. اب تھوڑا سا آتے ہیں آپ کی, پھر ایک اور کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے, آپ کی شادی ہوتی ہے اور اچانک ہی ہوتی ہے, آپ اچھا میں سمجھ نہیں آئی دیتی ہیں کہ میں اچھا بھی کام کروں تو وہ کنٹروورسی ہے. نہیں, یہ تو اچھا کام تھا, میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت اچھا کام تھا, شادی کرنا تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن سب یہ بہت جلدی نہیں ہوا آپ کی شادی, ویری کوئک, اور کیوں اتنی جلدی ہوئی, اور پھر آپ نے ایک دفعہ شوبز کو خیرآباد بھی کہہ دیا, تو پھر دوبارہ آنے کی کیا وجہ بنی, اور یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں آئی گیو اپ ناؤ, میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ آئی ایم نو باڈی, میں فیصلے کر کے اور چیزیں کر کے, بٹ یس جو میرے کنٹرول میں ہے, آپ نیت کرتے ہیں اور آپ چیزیں کرتے ہیں. آئی ٹیل یو واٹ ہیپنڈ بیک ان 2013 when I was the thing everywhere, like مجھے پتا تھا کہ پورے دنیا میں خالی people are discussing me, but آپ کی ایک inner self ہوتی ہے نا. تو I remember there was رمضان کریم کا مہینہ تھا, and we were just doing a film promotion. تو باہر بہت glitz and lights and everything, سب کچھ تھا. I shot that and I come back to my room. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, وہ ایک مومنٹ نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی ایک بہت مومنٹ ہوتا ہے, سینٹی انسینٹی کے بیچ میں بھی, ڈیسیژن انڈیسیژن کے بیچ میں بھی سم تھنگ فلپس. اور ایسا آئی تھنک اف پیپل کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ. آئی واز سٹنگ ان مائی روم اینڈ آئی واز لائک, میں نے وضو کیا اور آئی واز سٹنگ آن مائی جائے نماز, اینڈ آئی واز لائک واٹ از دس, مطلب یہ سب جو چیزیں ہیں, I'm there, the whole world is talking about me, but I come back to my room because I doubt everything. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کھانا بھی مجھے کھانا چاہیے یا نہیں. I flush it out and I just make noodles and eat. صبح تک میں جاگتی رہتی ہوں because I'm all alone and I have so many insecurities. By the time sun rises, I could only sleep. What is this life? Something flipped. اور وہ flip تھا because I was like, I was speaking, میں اپنی اور اپنے اللہ کے ساتھ بات کر رہی تھی. That flipped. اس رات میں نہیں سوئی, میں نے صبح اپنے مینیجر کو, I got my tickets done for Dubai, اور میں نے اپنے مینیجر کو کہا کہ I'm not doing showbiz
He started laughing. मैम आपके ना मूड स्विंग्स आए हुए हैं, आप चिल करें, कोई बात नहीं, मैं शूट कैंसिल कर देता हूँ, आप जाएं चिल करें और आप जब ठीक फील करें तो आप आ जाना. मैंने कहा प्रतीक वाज द नेम ऑफ मैनेजर, आई एम नॉट कमिंग बैक. कुछ डिसीजंस होते हैं जो आप कर लिए होते हैं आपने, एंड आई ऑलवेज टेक अ लीप ऑफ फेथ, नो मैटर बाद में कुछ हो, बट लीप ऑफ फेथ तो एक दफा मैं ले लेती हूँ, मैं जम मार देती हूँ. कॉन्सिक्वेंसेस बहुत थे लेकिन सीखा भी बहुत मैंने कुछ. आई लेफ्ट, आई वेंट टू दुबई एंड मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस लाइफ, आई वांट टू सिट होम. मुझे अपना प्रैक्टिस करनी है, जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, जो चीज़ें करना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम हाईली स्पिरिचुअली कनेक्टेड. आई डोंट वांट टू जस्ट flaunt it here because that's my personal thing, and I was like मुझे ये सब नहीं करना है. I don't want to appear on TV, but I decided to go for an arranged marriage, but अब लगता है कि it was just a paper contract. It was not even a marriage. Oh my goodness. कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, अगले बंदे के पास पैसे नहीं है, is broke, ज़रूरत नहीं है. आपके पास जो है, आप सोचते हैं कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स, नार्सिसिज्म है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आप कहते हैं मैं कर लूंगा फिक्स. आपको जब अल्लाह ने एक जगह दी होती है ना, तो आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, आप कहते हैं कोई बात नहीं, चीजें हो जाएंगी, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा. तो अल्लाह आपको एक ऐसी चीज से तोड़ता है, एक ऐसी चीज से तोड़ता है कि जिसके बारे में आपने लीस्ट सोचा है कि ये चीज, इस चीज को तो मैं ऐसे फिक्स कर लूंगी. ओह माय गॉड. मुझे आज भी याद है कि व्हेन आई डिसाइडेड दिस, मुझे जुनैद जमशेद भाई का फ़ोन आया था. उसने मुझे कहा मीना तुम क्या समझ रहे हो कि तुमने एक चीज़ छोड़ दी है और अब बस तुम चिल करोगी लाइफ में. कहते हैं तुम्हें अल्लाह आजमाएगा और फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि वो कैसी थी आजमाइश. ओह माय गॉड, आई विश वो जिंदा होते और मैं उनको बता सकती वो दिन. बट मुझे इस बात का बहुत मुझे अच्छा लगता है आज भी, बिकॉज दैट सब्र, दैट तवक्कुल. शुरू के 2 साल मुझे लगता था मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं नमाजें पढ़ती हूँ और मैं कहती थी अल्लाह जिसके लिए मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, तो मुझे लगता है आप है ही नहीं. मुझे अब लगता है कि अल्लाह ताला वाज टेस्टिंग मी लिटरली. मैं ला के अगर होती मैं कहती अल्लाह ताला आप है ही नहीं. कैसा होता है नहीं, कहते आपके लिए मैं सारी दुनिया छोड़ आई हूँ, आपके लिए मैंने सारा कुछ खड़े खड़े छोड़ दिया, आप है ही नहीं. एंड द थिंग्स आई लेफ्ट, अ पर्सन नाउ फोर्सेस मी, स्नैच दुपट्टा फ्रॉम माई हेड एंड सेज इंटरव्यू दो साथ मेरे बैठ के. आई वाज एक्सपेक्टिंग विद माई किड्स, मैं ना पाकिस्तान आ सकती थी ट्रैवल करते हुए, ना मैं कहीं जा सकती थी. अल्लाह ताला आपको किसी ऐसे इंसान के हाथों आपको लेसन देता है कि आप कहते हैं कि अल्लामियत हुई है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, my money, my fame, मैं कुछ भी नहीं हूँ. And literally, probably there's so many things that I can't talk about. But 2 साल गुजरे हैं ऐसे. मैं सड़क पे चलती थी, मैं रोती थी, मैं कहती थी अल्लाह किधर हो. उसके बाद जो मौजज़े हुए ना मेरी जिंदगी में, I'm getting goosebumps. मैं आपको नहीं बता सकती. I would have been dead by now. मैं जिंदगी ना होती. दिमाग तो मैं मौलाना तारिक जमील साहब से, मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनको बहुत डिटेल में, तो आप अपनी नहीं बात बता सकते, बट मैंने उनको जितना भी मुख्तसर बताया, उन्होंने कहा एक बात याद रखना, जब ख़वातीन इस सिचुएशन से निकलती हैं तो वो हिली हुई होती हैं. आपका दिमाग ठीक है, आपने जो भी खोया है, से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुमने कुछ भी नहीं खोया. लेकिन मैं आपको बताऊं कि वाई आई बीन क्वाइट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज कभी कभी कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो आप लड़ रहे होते हैं और आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह आपके साथ होता है, क्योंकि आप अपनी आंखों से ऐसे जिंदा मौजज़े देख रहे होते हैं. क्या कहते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को जवाब देने की, मुझे किसी को एक्सप्लेन ही नहीं करना, मैं हूं जो, आई एम किकिंग, आई एम अलाइव, मैं तो थ्राइव कर रही हूँ. दैट वाज द टाइम आई डिड नॉट इंटरेक्ट विद द मीडिया बिकॉज मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी. बट यस, आई फॉट अ फाइट फॉर माई किड्स, I fought for them
and I decided I'll fight for them till the last dollar in my account and last qatra खून in my blood. اور وہ بڑی لمبی فائٹ تھی, I think 3 years. 3 years. اچھا وہ تھا کیسے, یہاں سے وہ کیسے لے کے گئے, یہاں سے جاتے ہوئے کیا کہ ان کو پرابلم فیس کرنی پڑی یا بس آسانی سے لے گئے, اور دبئی جا کے پھر آپ نے کس طریقے سے کیس فائٹ کیا اور بچے واپس آپ کی کسٹڈی میں آئے؟ My kids were taken to Dubai without my consent. تو ظاہری بات ہے, اب میں نے سوچا کہ یہاں سے بیٹھ کے تو میں کچھ کر نہیں سکتی. سو آپ کو نہیں پتا تھا مطلب کس طریقے سے وہ گھر سے لے بچوں کو لے کے جب ڈائیورس فائنلائز ہوئی تو he was like I want to spend time with the kids, اور میں لے کے جا رہا ہوں, آپ ان کو واپس لے آنا. So I said okay, you're the father, آپ لے جائیں. He took the kids to Dubai at my place because I was doing a show with Bole at that time. Divorce was finalized and I was like kids could spend time with him. When I called that I want my kids back, he said like kaun se bacche. So there's so many things involved in this. I have paid ransom for 3 years just to meet my kids. I traveled to Dubai 76 times. I put a case there. I won the custody of the children. There was a travel ban on them. وہ ریموو کرایا, پھر اپنے بچوں کو میں واپس لے کے آئی لیگلی. اٹ واز اے لانگ لانگ فائٹ. اب اس کی نٹی گریٹی میں نہیں جانا چاہتی. اس کے بعد ملتے ہیں وہ اپنے فادر سے. He is free to meet. There is video calls going on. But since the day my kids are born, I did not get a single penny in child support. There is arrest warrants bhi hain unke Dubai mein, I can't go. But jo bhi media pe the campaign he ran against me, جو چیزیں جو بھی انہوں نے کی ہیں, اگین میں کہتی ہوں نا کہ کبھی کبھی جو ہوتی ہے نا وقت جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری چیزیں بالکل صاف کر کے ایسے سامنے لا کے آپ کے رکھ دیتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو, سم تھنگز آر ناٹ ایون ورتھ ایڈریسنگ.